ada yang berpandangan rang undang-undang mufti wilayah persekutuan mesti bersifat inklusif. So, doktor orang tak faham lagi. So, doktor terang apa dulu inklusif? Inklusif, ya. Adakah inklusif tu makna kita rangkum semua tak kira siapa atau macam mana sebenarnya? Ya, betul. Betul. Di antara kritikan sebahagian pihak terhadap takrifan ini, dia kata tak inklusif. Tadi tak cukup bebas mutlak. Ada yang kritik tak holistik. Ada yang kata tak inklusif. Ini semua, maaflah saya sebut, kadang-kadang permainan istilah lah. Permainan istilah. Hakikatnya, pertama kita kena faham tentang definisi ahli sunnah wal jamaah itu sendiri. Definisi ahli sunnah wal jamaah ni terbahagi kepada 3 peringkat ikut kajian kita. Pertama, definisi umum. Definisi umum ni merujuk kepada orang yang mengikut akidah yang betul, akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, para ulama dan mujtahid muktabar dan juga majoriti umat Islam. Ni dipanggil definisi umum. Tapi kalau definisi macam ni, kita kata masih lagi ada kekaburan. Kekaburan sebab ulama yang mana, kitab yang mana dan sebagainya. Maka ulama ada definisi ahli sunnah wal jamaah secara khusus. Secara khusus ni ada 5 cabang. Merujuk mengikut masa salaf dan khalaf, mengikut manhaj akli, akli-nakli ataupun nakli sahaja ataupun akli-nakli kashfi, mengikut mazhab-mazhab Asy'ariyah, Maturidiyah, Athariyah, Sufiyah, kemudian mengikut mazhab fiqh 4 mazhab yang muktabar, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, tak termasuk Syiah Zaidiyah, Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Ibadiyah, dan tak termasuk juga golongan tak bermazhab. Dan kemudian didefinisikan secara peranan, ada ulama akidah, ulama tasawuf, ulama fiqh, ulama bahasa Arab, ulama tafsir, para pejuang, pemimpin dan sebagainya. Jadi ini peringkat khusus. Ini luas. Tetapi bila kita mendefinisikan dalam rang undang-undang cabang akidah, maka kita definisikan kepada satu istilah yang merangkumi semua ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Iaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kerana 4 mazhab Asy'ariyah dan Maturidiyah. Okey, kita kata ada Athariyah. Athariyah manhajnya terkandung di bawah Asy'ariyah. Di bawah manhaj salaf. Ya, dia di bawah manhaj salaf, dan pendekatan nakli itu salah satu daripada cabang-cabang Asy'ariyah. Athariyah masuk Asy'ariyah. Dia tak perlu diasingkan. Dia tak perlu diasingkan. Yang minta diasingkan tu mungkin tak bawa Athariyahnya sebenar. Ya. Dia ingatkan Athariyah ni bertentangan dengan Asy'ariyah. Sedangkan manhaj Athariyah cabang daripada cabang manhaj Asy'ariyah. Jadi masuk. Kata ulama tafsir majoriti 4 mazhab. 4 mazhab Asy'ariyah, Maturidiyah. Ulama usul fiqh Asy'ariyah, Maturidiyah. Para pemimpin-pemimpin yang masyhur-masyhur yang besar-besar dulu Asy'ariyah, Maturidiyah. Salahuddin Al-Ayyubi Asy'ariyah, Sultan Muhammad Al-Fatih Maturidiyah. Tenteranya Asy'ariyah, Maturidiyah. Ulama-ulama hadis, majoriti ulama hadis dari sudut fiqh mazhab Syafi'i. Darul Hadis Al-Ashrafiyah, institusi hadis paling besar atas muka bumi dalam sejarah umat Islam, yang mengeluarkan ulama-ulama besar seperti Imam Tajuddin As-Subki, Abu Syamah Al-Maqdisi, Ibnu Salah, Imam Nawawi, nama-nama besar dalam ilmu hadis. Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah telah merangkumi ulama ahli hadis, dan kalau kita kata Asy'ariyah ni pula terbagi kepada 3. Asy'ariyah yang seimbang akli nakli itu seperti Imam Ghazali. Asy'ariyah yang pakai akli nakli tapi kuat akli berbanding nakli seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi dan juga Imam Sa'duddin Taftazani. Kuat. Asy'ariyah yang gabungkan akli nakli tetapi nakli dia lebih kuat, lebih banyak, seperti Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan juga seperti Imam An-Nawawi. Dan ini semua ulama hadis. Ulama hadis dari sudut akidah majoritinya Asy'ariyah. Ulama hadis dari sudut akidah, dari sudut fiqh majoritinya mazhab Syafi'i. Jadi dua-dua adalah
Asy'ariyah. Jadi kalau kita kata ada ahli hadis yang minta maaf kalau kita sebut yang dinisbahkan kepada Mujassimah. Ya. Ada yang dipanggil sebagai Hashwiyah, ahli hadis Hashwiyah. Ada yang ahli hadis yang dikaitkan dengan Syiah. Bahkan ada yang dikaitkan dengan Khawarij. Jadi istilah itu tidak mengeluarkan ahli bid'ah. Dalam istilah apa kita panggil nak menentukan akidah yang benar. Maka sebab itulah ulama-ulama kita dalam, bahkan di Malaysia ni pun sebenarnya dah banyak negeri tuan-tuan, puan-puan, dah banyak negeri yang mendefinisikan ahli sunnah jamaah ni dengan 3 cabang tu. Akidah, fiqh, tasawuf, termasuklah kita ni negeri 9. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau nak tambah lagi macam di peringkat kebangsaan dulu 2014 ada muzakarah jawatan kuasa fatwa kebangsaan JFK yang mana telah mendefinisikan ahli sunnah wal jamaah itu Asy'ariyah Maturidiyah, mazhab yang 4 dan juga tasawuf Abu Junaid Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Perkara ni sebenarnya dia saling mengikat di antara satu sama lain. Dia tak boleh kata Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali sahaja. Tak boleh sebab Hambali ada yang Ghulu, ada yang Hashwiyah. Ya, bahkan Mu'tazilah mana? Mazhab Syafi'i sendiri ada yang Mu'tazilah. Jadi kalau kita kata letak mazhab fiqh saja dia tak sesuai. Sebab tu kita kata dia saling mengikat di antara satu sama lain. Sebab kalau tasawuf, kenapa Abu Junaid Baghdadi, kenapa Imam Ghazali? Sebab di luar sana ada tasawuf yang menyeleweng, Batiniyah, Syiah dan sebagainya. Syiah tu ada dia punya tasawuf dia sendiri. Falsafah dia sendiri. Maka sebab itu kita kata apa yang menjadi takrif kepada ahli sunnah wal jamaah di dalam RU Mufti Wilayah sebenarnya dah inklusif. Betul. Secara yang benar lah. Kalau benar. nak inklusif lagi, ajaklah Syiah masuk sekali, Qadiani sekali. Itu na'udzubillah. Itu yang tu inklusif tak tentu harga.